बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, ये ऑडियो लीक्स कमीशन क्यों बनाया गया था? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? क्या ये ऑडियो लीक्स कमीशन को मुअत्तल किया गया था या नहीं? एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, वहीं साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने यही ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दागा है, वो भी बताएंगे। और उसके अलावा ऑडियो लीक्स कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या करना चाह रहे थे, इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, यूँ तो बहुत सी ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन उनमें से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, और उसके अलावा परवेज़ इलाही और वकील अरशद जोजा की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, और उसके अलावा परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी एडवोकेट, और उसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तारिक रहीम की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, और उसके अलावा फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब और पीटीआई के अबूज़र चहदड़ की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, इमरान खान और पीटीआई की रहनुमा मुसरत चीमा की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमृता बंदियाल की सास बहाजबीन नून और मिसिस राफे तारिक की जो ऑडियो लीक हो चुकी थी, और उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की जो मुबैना ऑडियो लीक सामने हो चुकी थी। इससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है? बिलखुसूस वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले तो यकीनन सारे लोग वाकिफ़ होंगे इन तमाम ऑडियोज़ के हवाले से। जब ये ऑडियोज़ मंजराम पर आ गई तो उसके बाद नाजरीन मुल्क भर के जो वकला बरादरी थी बिलखुसूस उनकी जानिब से भी ये डिमांड सामने आ चुका था, और उसके अलावा उन्होंने भी डिमांड किया, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कहा गया, और फिर तज्ज़िया निगारों की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल को उन्होंने पुरज़ोर तरीके से मुतालबा किया कि ये जो ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी हैं इसकी बाकायदा फ़ोरेंसिक तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें ये बात का तयन होना चाहिए कि क्या ये ऑडियो लीक्स जो सामने आ चुकी हैं ये बिल्कुल हकीकत पर मुबनी है या फिर ये जाली है। अगर ये जाली हैं तो ये जो ऑडियो लीक्स करने वाले लोग हैं जो ये बनाकर मार्केट में फेंक देते हैं और मुल्की एक तो सियासत को दागदार बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके अलावा अदालती निज़ाम को वो डिमेज करने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स करके लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं, इसकी तहकीकात करके उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अगर ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त है तो ये जो लोग इस ऑडियो लीक्स में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये शिद्दत इख्तियार करेगी तमाम लोगों की जानिब से, वकला की जानिब से, फिर जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से, तज्ज़िया निगारों की जानिब से, और फिर मुल्क में सियासतदानों की जानिब से, इस पर डिमांड करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने इस पर किसी को भी सुनने की उन्होंने ज़हमत नहीं की। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल जो हैं वो खामोश क्यों थे। आखिर छोटी छोटी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट की ये चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, बिलखुसूस साकिब निसार की मिसाल ले लें, ख़ुद ये इनकी मिसाल ले लें अमृता बंदियाल की, छोटे छोटे मामलात पर भी फौरी तौर पर ये एज़ ख़ुद नोटिस लेते हैं 100 मोटू, लेकिन इस पर वो खामोशी, इतनी बड़ी ऑडियो लीक हो चुकी हैं लेकिन उसके हवाले से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो यूँ उसके बाद जब ये इनकी जानिब से ये खामोशी जब सामने आ गई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुबनी एक उन्होंने कमीशन तश्कील दे दिया इस मकसद के लिए कि मुतल्लिका जो शख्सियात इस ऑडियो लीक्स में जिनका नाम सामने आ चुका है उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, और वो तमाम हक़ाइक़ जो छुपे हुए हैं वो कौम के सामने लाए जाएँ ताकि कौम को पता चले कि इसमें कौन मुलविस है और कौन मुलविस नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल जो हैं वो तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है ये समझ में नहीं आता है। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमृता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है पंजाब में इंतखाबात के फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की आज समाअत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने इस मामले पर भी बात की, और उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की, इलेक्शन के मामले पर बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि
یہ جو آڈیو لیکس کے معاملے پر جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ہے، اور کہا کہ عدالت نے عدلیہ کی جو آزادی تھی اس کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہے کہ کس پر 100 موٹو لینا ہے، کس پر بینچ تشکیل دینی ہے، اس پہ کمیشن کیا بنانا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام اختیارات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ اختیارات جو ہیں وہ قائم مقام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ماضی کا حوالہ دے دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور کہا کہ ماضی میں چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن کے لیے جج نامزد کرتا تھا، اور جج نامزد ہونے کے بعد حکومت ان کا نوٹیفیکیشن کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ درست طرز عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد جو ہے معاملات بہتری کی طرف جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی کمیشنز جو تشکیل دیے جاتے تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے کمیشن تشکیل دیے جاتے تھے، اور پھر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حکومت کی جانب سے وہ نوٹیفیکیشن کی جاتی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے یہ مجھے اعتماد میں لے کر نہیں بنایا گیا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے خود کیوں ایک آدھ کمیشن بنا کر یہ تمام معاملات کی تحقیقات کرنے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں تھے؟ کیا وہ خود اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا پھر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے؟ بات آخر کیوں نہیں کی؟ یہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے ظاہر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو ستمبر میں تقریباً وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منتخب ہونے والے ہیں، لیکن اس پر مبنی جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ نے خود پہلے یہ کمیشن تشکیل کیوں نہیں دیا۔ اب وہیں دوسری جانب ناظرین، جو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے وہ قطعاً یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جسٹس کے خلاف کوئی پلاننگ یا پھر اس کے خلاف کوئی بہت بڑا ڈیسیجن دینا قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ یہ تمام معاملات کے حوالے سے یہ جو کمیشن ہے یہ باقاعدہ اس کی تحقیقات کرے گا، اور وہ جو حقائق ہیں وہ سامنے لانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہیں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا یہ جن لوگوں کے حوالے سے یہ آڈیو لیکس سامنے آ چکی ہیں کیا وہ واقع ان کی جو آڈیو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، یا پھر وہ فیک کوئی آڈیو لیک کر کے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام حقائق کو جمع کر کے وہ حقائق قوم کے سامنے لانا ہمارا مقصد ہے، قطعاً کسی سپریم کورٹ کے کوئی جسٹس یا پھر کسی اور کو اس حوالے سے کوئی سزا دینا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔